selamat pagi guys, menjelang siang guys. Hari ini saya berada di motor pandu pilot Sungai Pakning, motor pandu pilot Sungai Pakning Police Station nih guys. Hari ini saya akan ada kegiatan pemanduan di atas kapal Serenity Blue. Ini dia kapalnya, kapal Serenity Blue. Saat ini sedang dipandu oleh Kapten Papa Romeo, Kapten Fajar dari Morong tadi. Sekarang sudah approaching, tiba di Pakning Police Station-nya. Kemudian saya akan lanjutkan pemanduan ini dari Pakning Police Station. Tujuan akan sandar di dermaga Tanjung Buton ya guys. Untuk kapal ini akan loading paperwood katanya. Oke guys, dan Kapten Ferris pilot boat Pakning Police Station kita bersama Komandan Batalion James Papa Wena. Oke guys, mau tahu keseruannya guys dalam memandu kapal Serenity Blue nih? Tetap stay tune terus untuk menyaksikan video ini sampai dengan selesai guys. Terima kasih guys. Kapal Romeo, tangannya kiri ya. Oke, di kopi. Saya langsung merapat ke tangan kiri. Lambung kirinya untuk saya naik di tangga pandu Serenity Blue guys. Oke guys, saksikan terus guys ya. Terima kasih ya. Pilot ladder with the combination ladder guys, already prepare at the motor vessel Serenity Blue guys. Amazing. Guys, saya sudah naik di atas kapal motor vessel Serenity Blue guys. Morning, Kabayan, Filipino. Yes. Oke, third officer. Saya akan diantar ke anjungan kapal Serenity Blue guys. Dan akan handover dengan Kapten Fajar. Oh, yes. Morning, sir. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Good morning. Good morning. Morning. Yes, Captain. Yes. Captain. Yes. I'm vlogger ya. Vlogger, See you next time. Course, what? 165, sir. Okay. 165, course. Okay. Thank you, Mr. Fajar, Kapten Fajar Alfa Romeo, for the cooperation. Okay. This is for my YouTube channel. YouTube. Yeah, pilotage. About pilotage. About pilot. Yeah. Wow. Okay, steady ya. Steady 165 ya. Engine stop. Stop. Prepare for the alongside port side. Port side. Yes. So, secure. Secure. Short side to disembark. Yeah, shore side. I'm disembark from shore side. Oke guys, saya sudah di anjungan kapal Serenity Blue guys. Kita menunggu
Kapten Fajar turun atau di embark. Ke pilot boat. Dia Kapten Fajar guys, sedang diantar oleh krunya untuk disembark ke pilot boat guys. Oke, Mr. Fajar, Kapten Fajar sudah on the ladder, combination ladder with the pilot ladder guys. Serenity Blue guys. Selamat siang guys. Masih di atas kapal Serenity, motor vessel Serenity Blue guys. Saya masih di alur dari Pakning. Itu tepatnya di Selat Lalang. Sekarang posisi di pengeboran Kurau guys. Itu ada rig. Jadi ya, rig pengeboran minyak dari Kurau guys. Nama ini Kurau nih guys. Beberapa rig pengeboran minyak Kurau guys. Ini berada di sekitaran alur Selat Lalang guys. Layaran alur Selat Lalang. Kita akan sandar nanti motor vessel Serenity Blue-nya di Pelabuhan Tersus Tanjung Buton ya guys. Saya masih di atas kapal ini untuk melaksanakan pemanduan kapal ini guys sampai dengan selesai guys. Oke guys, terima kasih guys. Saksikan terus video ini sampai dengan selesai ya guys. Selamat siang guys, masih di atas kapal Serenity Blue guys. Ini adalah the master, then scanmate, and then Mr. Wellman, and engineering. This is Floger. Kita prepare mau alongside di Pelabuhan Tanjung Bolton nih guys. Oke, masuk, Mega Lestari. Mega Lestari hore. Mega Lestari hore. Oke, bagus ya. Saya ambil ancang-ancang dulu mau berputar ya. Oke, dilanjutkan. Kecepatan arus masih kurang lebih 0,2 over. Ya, masih ada untuk sandar kiri ya. Masih pas sandar kiri over. Masih kita sudah mulai mendekat dengan jeti guys. Ini adalah jetinya guys. Kita akan berputar terlebih dahulu karena air dari arus dari belakang, arus dari buritan. Kita akan berputar dulu seperti ini, kemudian sandar di sini guys. Mulai proses berputar nih guys. Starboard 15. Starboard 15. Starboard 15 now, sir. Yes. Mitzi. Chip. Water chip now, sir. Yes. Well, man, water master from the motor vessel Serenity Blue, and then this one master
Steady. Steady. Oke guys. Dermaga tujuan kita sandar guys. Ini proses kapal akan berputar terlebih dahulu guys. Seperti ini dia guys. Ya, baru akan sandar kiri di dermaga Tanjung guys. Starboard 20. Starboard 20. Starboard 20 now, sir. Yes. Guys, kapal proses berputar guys. Mitsi. Chip. Ito sa lipat na natin, may pagkot na nakaparada. Waterman ship now, sir. Hop ahead. Yes, sir. Port set Spring alongside. light first. Yes, spring. Spring line first. Yeah, spring. Forward and up, spring. Spring light first. Okay. Passing for 205. Yes. Bali spring light first. Wait, tali same line ya. The main tali is line ya. Yes. Same with Indonesia language. Tali ya, tali is the meaning line. Kaliwa. Kali. Ya, port side kiri ya. Kiri ya, ya. Filipino language same little. Kanan starboard to starboard. Yes. Starboard 20. Starboard 20. Engine now. Slow ahead. Starboard 20 now, sir. Yes. Dead slow ahead. Mitsi. Chip. Waterman ship now, sir. Yes. Yes. Oke guys, cantik sekali guys. Oke guys, kita sudah selesai berputar. Sekarang haluan kita sudah mengarah ke dermaga nih guys. Ini dia, haluan kita sudah mulai mengarah ke dermaga. Kita akan proses pelan-pelan sandar kiri guys. Both side alongside guys. Amazing! Ya, di depan itu adalah dermaganya guys. Ya, itu adalah dermaganya guys. Itu dermaganya. Dermaga Tanjung Buton ya guys. My friend, Yes. turn line, light boat. Ya. Ya. Baik, ya. Stern line and headline by boat ya, by mooring boat. So, baka yung headline mo, by mooring boat yan. Malayo pala. Dead slow ahead. Steady ya. Steady.
Sa'yo din, Mon, ganun din. Baka by mooring boat din yung sa'yo. Yung stern line mo, Mon. Sige sir, by morning mo. Yung stern line lang. Setting course 277. Yes. Tignan mo lang kung kukunin. Baka hindi kunin. Lapit na. Lapit na dyan, meron? Oke ya, standby dulu ya, ikut dulu gerakan. How much speed, Kapten? Speed. Ikut gerakan. Oh, 9 ahead ya. Lalagpas ka siguro dyan, Monson. Mid-ship. Dito sa isang budget. Dead slow ahead. Yes. Port tank. Zero. 0.9 ahead. Thank you, Captain. Say something, Captain. At the channel YouTube, my channel YouTube. Yes. Very good. Very good ya. Long set ya. Pilot, Very nice ya. Very nice. Okay. Wow! Mid-ship. Oo, ganun pa rin yan. Interview pa ako ng pilot eh. Huli natin yun. Yeah. Stop engine. Stop engine. Stop engine! Hot to port. Huli nga ni Third Middle YouTube channel para doon panulit. How much speed? 1.2 ahead. Mid-ship ya. Hardport. Ya, mid-ship. Engine. Dead slow astern. Serenity Blue guys. Ya, slow astern. Ya, monitoring speed please. Yes. Yes. Ito, spring lang. Ya, can do. Okay, sige, Bon. Can do. Can do sending. Oke, Mega Lestari boleh tekan haluan dorong pulang saja. Slow, headed slow ahead. Headed slow astern. Stop engine. Yes. Sige, Bon. Takas na po. Dermaga berapa maju berapa meter? Maju berapa meter? Iya iya, berapa meter majunya? Berapa meter radio dermaga? Oke, 20 ahead. Forward. Ya, forward 20. Son. Bon. Gak ada yang pegang radio. Oke, Mega Lestari cukup netral saja ikuti gerakan. Ya, Thailand. 20 meters going to forward. Oke, ya siap-siap aja kencang tali aja dulu ya. Sekarang tadi kencang, negatif baik. Oke guys. Yes, thank you. Iya, ada motor. This one. Jetty, berapa meter lagi maju Jetty? Area bosuk area. 15 guys. Oke, 15 meter, 15 meter.
Area please ya, Kapten. Forward spring, area. Spring forward. Gimana berapa meter? 5 meter lagi. 5 meter. 5 meter pelan-pelan saja. Oke, pelan-pelan saja. Hard to port. Impos Cap. Okay, in position, in position. Amazing. Okay. Keep tight, forward and up. Spring, Kapten. Make that ya. Ya, netral dulu Mega sebentar ya. Nanti saya suruh kunci baru kunci. Tetap netral Mega. Oke. Hold on ya, hold on. Nah. Okay, thank you. Midship and then finish engine. Guys, sudah selesai sandar guys di dermaga Tanjung Buton depan nih guys. Kita sudah selesai sandar di dermaga Tanjung Buton di kapal motor vessel Serenity Blue guys. Oke, finish ya. Wheelman finish. Guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai guys. Dari Panik Pali Station tadi kita melakukan pemanduan di atas kapal Serenity Blue guys. Dari onboard jam 10.45 tadi kita guys di Panik Pali Station. Dan sekarang kita sudah selesai, alhamdulillah selesai sandar di dermaga Tanjung Buton ya guys. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai guys. Oke guys, saatnya saya mengakhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Saatnya saya mengucapkan 3, 2, 1, pilot off. Salam pilot Siak River guys. Kembali lagi di channel ataupun konten-konten saya di channel Andika Black _ pastinya guys. Please subscribe, like, share, and comment ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Habis terus depan ketahan pompong itu.